सिलीगुड़ी में मनाया गया विश्व पैगंबर दिवस, निकाली गई शोभा यात्रा। सिलीगुड़ी में विश्व पैगंबर दिवस मनाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी नवी दिवस के अवसर पर शहर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। आज सुबह से ही सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्य शोभा यात्रा बर्दवान रोड से शुरू हुई, जो महात्मा गांधी मोड़ हिलकाज रोड की परिक्रमा की। इस शोभा यात्रा में तजिया भी निकाली गई। नवी दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म के लोग शामिल हुए। सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ में आयोजित कार्यक्रम में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, ऑल इंडिया ईमान एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना एमडी बाकी बिल्ला मोल्ला, सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डीसीपी ईस्ट दीपक सरकार, एसजेडी के सीईओ अभिजीत सिवाले, 2 नंबर बोरो के चेयरमैन मोहम्मद आलम खान, नगर निगम के विपक्ष के नेता अमित जैन समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए नवी दिवस की बधाई दी। নবী দিবসে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সবাই আমরা একসাথে থাকি, সৌহার্দ্য, মিলন, শান্তি এবং ঐক্যের যে বাণী কে সামনে রেখে সারা বিশ্বে বিশ্ব নবী দিবস পালিত হচ্ছে। শিলিগুড়িতেও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকুক। শান্তি, সম্প্রীতি, মিলন আমরা চাই। কোটি কোটি মানুষকে আমরা আজকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে দিনে মোহাম্মদ সাহেব যেই রাস্তা, যে পথ মানুষকে দেখিয়েছিলেন, তারা যে রাস্তায় চললে সত্যিই তারা ইমানের পক্ষে চলবে। যে রাস্তা মোহাম্মদ সাহেব দেখিয়েছিলেন, বাস্তবে যদি মানুষ ওকে ফলো করে, নিশ্চিতভাবে সব জায়গায় শান্তি, একতা, সবার সাথে এটা চলবে। আমরা এই জন্য আমাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে, আমরা আসছিলাম। দীর্ঘদিন কিন্তু সবার সাথে আমাদের পরিচয়, এটাই জন্য আমরা এখানে আসলাম। আর সবার সাথে মিলে আজকে দিনে সবাইকে এটাই আমরা বলতে চাই যে মোহাম্মদ সাহেব সবাইকে যে শিক্ষা দিলেন, টিচিংস দিলেন, সে ফলো করলে নিশ্চিতভাবেই মানুষের উন্নয়ন হবে, মানুষের প্রগতি হবে। সবাই একবদ্ধ থাকে, আমরা দেশে উন্নত করব। এই প্রদেশ, দেশ, বিদেশ সবার উন্নত হয়, এটা আমরা কামনা করছি। खासकर हमारे शहर सिलीगुड़ी में जो हम लोग जिस तरीके से ये जुलूस मोहम्मदी हम लोग शांति के साथ अच्छे तरीके से मना रहे हैं, दुआ करेंगे अल्लाह तबारक तआला से कि हमारे नबी के सदक़े में पूरे हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारे ख़ासकर जो है बंगाल में अमन शांति रहे। इसके लिए हम लोग भगवान से, बाबा से, अल्लाह से दुआ करेंगे। দেখুন, আজ পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী তথা আমাদের বিশ্ব নবী দিবস সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তরে যেমন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোনায় কোনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকে আমরা এই শিলিগুড়ি দাতা মালং শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহির সেই দরবারের পক্ষ থেকে আমাদের যারা পথচারী রয়েছে তাদের মধ্যে যে ফুড ডিস্ট্রিবিউশন, একটা খুবই ভালো উদ্যোগ। কারণ আমাদের প্রফেট তিনি সদা সর্বদা শান্তির বার্তা দিয়েছিলেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি আমাদেরকে নির্দেশিকা দিয়েছিলেন। তানার আমরা উত্তরসূরি হিসাবে, আমরা উম্মাত হিসাবে আমাদের প্রিয় নবীর সেই শান্তির বাণী পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে, ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক, এই কামনা আমরা করি।